Okay, game to na ta sa ato ang women bakbakan diri ha sa Alliance of Two Hearts diri sa Basak Mandawi. Midawg sa game 1 ang team Bulho San Jose. Ini game to na. Iyay ka! Ilam, spike! Pasok! Ono 0 atong skora, servisyo Ruby. Ila, Tujuana. Answered by Babes. Ono igualis na sa ato ang game to. Okay na itong bakbakan na under ni sa Rigi Kaban Promotion. Organizer na to si Boss G-Max. O kang atong mga sponsor, mao ni musunod sila si First Honorable Consilor John Rel Pransa, Jackie Pransa, Sherwin Torrefil, Yung Kanyadora, Angelo Sadili, Pat Kindaw, Consial Inting Dayanan, Consial Flor Pransa o si Roland Kindaw. Mga na kinatibukan na itong mga sponsor, mga birds. 2-1 na nga itong score sa atong game to, women bakbakan. Yay! Jim Leaf. Bola sa Team Bulho. Servisyo ila. Out ball. 2 igualis na, 2 igualis sa atong game to. Para 3, servisyo ila. Bibs. To Justin. Ila. Backset. Inside. 3-2 na, 3-2. Servisyo ila. Ruby, gapak. Yay, kuha pa Jim Lee, daggan ni ila. Saul pabadit. Bang! La. Ginubaan na sa Bajukan. Justin! Wala kaniha. Justin. Bang! Kuha pa yung Juana. Short! Si Ruby. 3-2 sa to score ha, 3-2. Isang punto sa kalamangan sa team Bulho San Jose. Here comes Badit. Yay. La, South pa Badit. Toko ni Kitil, South Juana. Ila. Jimlin to the rescue. Bang! Toko na sa Kitil. Wow! Pasok na pasok. Servisyo Bibs. Kitil. Nice defense. Jimli. Ruby bang. Ludi shot coming from Ruby. Dapag yun. Kaniha oy. Kalamay sa buhol. Score 4-2 na. Servisyo Bibs. Bibs again. Juana bang. Puas 100 Kitil. Win. 5-2 na. 5-2 sa atong game to. Shout out tayo sa ato ang kauban nga vlogger sa volleyball dayon ha. Sir Alvin Buntilaw na diya sa Atbang. Shout out sa ni Konsihal Rosalie o ni Cons Joel Montalia. Change court.
Size 2 ha, size 2. Oh, if you are looking for a cabinet maker, bisitahan nyo, visit the FB page of Jubil Docante. Modular cabinets. Oo na. Punta ka lang ninyo si Jubil Docante sa iyang cellphone number 0939-767-9534. Oo na. Cabinet master na si Jubil Docante, mga birds. Custom modular cabinets designed for style, function and durability. Kuyawa ni quality, craftsmanship. Side. Iyay ka. Gi. Justin, kuha pa. Una yan. Ang kan-ana ni Maria, drop by mo diha sa Kansong Talisay City, diha sa along SRP Road. Sa kan-ana ni Maria, lamian ang ilang mga putahe diha. Naa diha ang karkar lechon. Diha ang lechon kawali balbacoa o mga puchiro. O ay ninyo kalimti og drop by mo diha sa kan-ana ni Maria. Jorken Construction Supply for your construction needs. Diya sa Panoy Poy. 3 size ang ato score, 3 size, 3 puntos ang kalabangan sa Team Bolho San Jose. Panalo sila sa game 1. Kailangan may tabla sa Team Cebu City. Ito na naman, Skitil, answered by Jim Lee. Out ball, si Babes. Cuatro size servisyo Jim Lee. Iyay ka. Bunal badit. Bigyan mo. Justin. Babes. Answer by Joanna. Joanna mitungpon. Sumabit. Susan Roses. 4 size mga words ang ato skora, 4 size. 2 puntos ang lamang. Servisyo Robey. Inside ang tira ni Jim Lee. Quatro size. Here comes Justin. Justin again. Answer by Ila. Ayay ka. Bang! Rakan ni Jim Lee. Dapang yun. Ayay, gidaggan. Human ka niha. Susan Roses. Out ball. 4 size sa 4 size. Sa atong game to. Here comes Ila. Badit. Tamang-tama. Pasok. Side out. 4 size ang ato skora, 4 size. Hala ka. Cinco size na, 5 size. 1 point ball game. Ito para tumabla ang Team Cebu City. Inside the box, side out. Service you, Babes. Badito Kitil. Jim Lee. Kuha pa na. Wala. Gisauman na ginang badit. Short ang tiran Jim Lee. City 5 na. City 5. Yay ka. Bambunal Juana. Kamang badit. Struggling permi ang Team Cebu City. Kenapak yun. Justin. Apa?
Laban ko laban. Out ball. Sold out ticket karon diri sa ato ang venue diri sa Alliance of Two Hearts Gym diri sa Basak, Mandawi. Yay ka! Bang! Ipikasuanas sagang. Ayay! Hiwi! City 5 City 5. Cinco City bola sa team Cebu City. Servisyo Jimli. Padit. Ila. Bang. Side out. Side out. Servisyo Ruby. Jimli. Jimli again. Kuha pa. Justin. Kuha pa, babes. Okay. 1-on-1. Bang! Jimli, burak yung gagtiras, Jimli. Bang! Otso 5. Last four na ang Team Bulho San Jose. Ay ka. Ginagdan kitil. 9-5 last 3. Cinco 9 ha. Servisyo Ruby. Jimli. Okay. Pagkakataon na. Pasok. Side out. Cinco 9. Servisyo Justin. Juana, let it fly. Justin. Justin again. Bang! Sangka bang! Bang! Basta tunong Jimli. Pus-pus kay pus-pus Jimli. Size 9. Size 9. Ulo na lang ang labaw. Service si Justin. Bang! Hey. Okay. City 9 atong score ha. City 9. Servisyo. Yay ka. I-score. 8-9 na. Wana. Osa na lang. Kini pa na igualis. Yay ka. Badit. Pasok. Igualis 9 na. Wana. Dikitan ang labanan. Igualis 9. Servisyo Justin. Justin again on the attack.
Nagtimbas na ba yung Justin? Iyay, ipit na. Bang! Dapat yun. Iyay ka. Hibat naman. Pinsan nun, kuha pa. Bang! Upo nila, daray. Kuha pa. Ay! Iyay ka. Wagi tao din eh. Wagi tao ang kubilin. Noibi, igualis ha. Noibi igualis. Para maos ang team Cebu City ani. Philippines last game 1. Bola. Once again, I would like to thank our following sponsors of this Bakbakan event here in Alliance of Two Hearts. There is sa Basak, Mandawi City. First Honorable Consilor Janril Franza, Jackie Franza, Sherwin Torofil, Chong Ganyadura, Angelo Sadili, Pat Kindao, Cons Inting Dayanan, Conslor Franza, o Rulan Kindao, o Kyle Buaya. Ayay, tungkod! Hala ka! Kuha pa! Walang ginugbatay na! Dabay! Puspusang! Ayay, buhi pa yun! Hala! Bang! Bang! Ayay! Padpad! Padpad! Bola sa Team Cebu City! May patigbabaw yun ang Team Cebu City. Atol sa ilang ginubatay mga birds. Igualis Noemi. Here comes Badit. Kinsa kay mag-aunas finish line ani. Parabaw sa Team Cebu City ani kay Philippines last game 1. Kung makabaw sa Team Cebu City, doon na tayo decision. Allah, Badit! Kuha ba? Bang! Wala, binulitay na! Ay! Kariha! Ipit si Justin! Walang nagawa si Justin! Norby! Equal side out! Bola sa Team Bulhok, San Jose. Servicio. Bibbs. Justin. Ila. Justin again. Ansel Berubi. Chibli. Bang! Hindi na inyo. Noemi Igualis. Watch out mo sa atong binibit bakbakan na Team Cebu City against Team Mandawi. Okay, Igualis, Noemi. Here comes Juana on the mix. Badit! Bang! Juana. Yay! Chimli. Bibbs. Chimli again. Ari! Out of the box. Score. Gis Noemi na. In favor of Team Cebu City. Juana again serving. Ay! Pagkakataon na. Bang! Ulala ang dipinsa sa Team Bulhok. Sa tira ni Badit. Noemi Onsi. Para daw sa ginto. Para baus. Service si Juana. Bibbs. Justin. Viradas. Out! Ball without sa ginto ang Team Cebu City. Okay, decision. Game 3 coming up.